U današnjem video radu detaljnije analiziramo novi transportni avion Airbus C-295V, koji je u dva primjerka kupljen za srpsko ratno vazduhoplovstvo. Naime, u pogonu Airbusa na aerodromu San Pablo kod Sevilje završen je prvi od dva nova dvomotorna aviona C-295V, naručena za Vojsku Srbije. Na objavljenim fotografijama vazduhoplovnog fotografa koji je zahvatio objektivom raznu tehniku u završnim radovima, vidljiv je sivi avion sa zastavom Srbije na vertikalnom stabilizatoru i evidencijskim brojem 29501. Nabavkom ovih aviona rešava se jedno od važnih pitanja modernizacije srpske transportne avijacije. Za očekivati je da će drugi isporučeni transportni avion C-295V imati evidencijski broj 29502. Oba transportna aviona C-295V će ove godine preleteti iz Sevilje u Batajnicu i ući će u sastav 138. transportne avijacijske eskadrile. U toj jedinici sada je samo jedan jedini Antonov An-26 u letnom stanju, a ukupno ih je iz Sovjetskog saveza nabavljeno 1976. godine 14 letelica za korišćenje u dve eskadrile stacionirane na aerodromu Pleso i Niš. Dodatni transportni avion An-26 primljen je u naoružanje JRV decembra 1984. godine. Na drugi remont An-26 evidencionog broja 71386 poslat je takođe u 412. remontni zavod u Rusiji sredinom maja 2016. godine, kada je posle 6 meseci vraćen u srpsko ratno vazduhoplovstvo. Osim remonta i modernizacije, avionu je ponovo produžen životni vek, a umesto 6 odobreno je da avion može da leti još 10 godina, dakle do 2026. godine ili još 5000 sati naleta. Tema remonta An-26 nekoliko puta je otvarana u skorijoj prošlosti, ali odustalo se od planova da se produži resurs još jednog transportnog aviona An-26. Za njihovu zamenu izabran je Airbus C-295V i februara 2022. godine ugovorena je nabavka dva transportna aviona u vrednosti od 81 milion evra, računajući u to avione i preobuku pilota i tehničara. Nabavka 2 C-295V predstavlja veliki tehnološki skok za 138. eskadrilu srpskog ratnog vazduhoplovstva, jer se prelazi sa sovjetske tehnike iz 1960. godina na savremene transportne avione koji odgovaraju svim vojnim zahtevima 21. veka. Iako je na poslednjem remontu An-26 dobio nešto nove avionike, to je bilo privremeno rešenje za produžetak službe u vreme kada još uvek nije bila doneta odluka za nabavku novih transportnih aviona. Prema podacima proizvođača C-295V, polet je sa maksimalnom masom od 23,2 tone sa 9 tona korisnog tereta. Unutar aviona ima mesta za 48 padobranaca ili putnika u teretnoj kabini dužine 12,7 metara. Ako zadatak zahteva da se preveze više ljudi, postoji mogućnost da se pored dva reda platnenih sedišta na bokovima aviona ubaci još jedan centralni red za 21 vojnika. Jedna od konfiguracija je smeštaj 5 standardnih teretnih paleta HCU-6E, dimenzije 223 x 274 cm. Zadaci transportnog aviona C-295V biće podrška u obuci i zadacima 63. padobranske brigade, prevozi ljudi i tereta obzirom na veličinu zemlje, težišno u inostranstvo. Sada će Vojska Srbije imati svoj avion za dovoz i odvoz rotacije u mirovnim misijama u Africi i Aziji. Do sada su iznajmljivani putnički avioni civilnih firmi ili se koristila partnerska vojna podrška u prevozu zemalja koje su zajedno sa Vojskom Srbije angažovane u istoj misiji. Nabavkom dva transportna aviona C-295V, koji će biti isporučeni do kraja godine, a prvi već za par meseci, Srbija će konačno rešiti problem transportne avijacije,
ali je šteta da ovi avioni nisu dobili opremu za gašenje požara, jer je to danas Srbiji najpotrebnije u podršci vojske civilnom stanovništvu, što je treća misija Vojske Srbije.